आपण मैंने जानी सारिछन सीएम किसान योजना रे जेन मानकर केवाईसी ठीक रहबा से मानकर सीएम किसान योजना रो पैसा आसबा और जेन मानकर केवाईसी टा ठीक नहीं रहे से मानकर सीएम किसान योजना रो पैसा नहीं आसी। आपण मैंने निहाती भाव जानिथिबे जदि आपण सीएम किसान योजना रो पैसा पाउछन आपण जदि सीएम किसान योजना रो हिताधिकारी अछन जेनटा कि सरकार घोषणा करि सारलेन जे आपण मैंने आगुरु भी जेनटा कि जानि सारि थिबेन। देखुन जेनटा कि मार्च मासर 24 तारिख पर्यंत लास्ट डेट अच्छे मार्च मासर 24 तारिख पर्यंत सरकार टाइम देछन। तो जेन मानकर केवाईसी जदि ठीक नहीं न से माने केवाईसी ठीक करबे आउ जदि से माने केवाईसी टा ठीक करबे बेले से माने जेनटा कि सीएम किसान योजना पैसा पाइबे आउ जेन मानकर केवाईसी टा ठीक अच्छे से माने केवाईसी करबा के नहीं पड़े। तो आज से टॉपिक के नेगुरी वीडियो अच्छे जे आपण माने जदि सीएम किसान योजना हिताधिकारी अछन आपण जदि सीएम किसान योजना पैसा पाउछन आज जेनटा कि आमे वीडियो रे जानमा जे आपण जेन सीएम किसान पैसा पाइसन आपनकर सीएम किसान रे आपनकर केवाईसी टा अपडेट अच्छे कि नहीं आपनकर केवाईसी टा ठीक अच्छे कि फेल अच्छे आपण माने जेनटा कि केनता चेक करि पारबे घरे बसी करी मोबाइल थी से विषय रे जेनटा कि आज वीडियोटा अच्छे आपण माने भी जदि सीएम किसान योजना हिताधिकारी अछन आपण भी जदि ये सब अपडेट जानबा लगी चाहुछन आपण माने वीडियो के फास्ट टू लास्ट पर्यंत विजिट करुन आराम से जेनटा कि आपण माने वीडियोटा देखला परे निजरटा निजे आपण माने मोबाइल रे चेक करि करी जानि पारबे। आपण जानिछन सरकार अपडेट दे सारिछन घोषणा करि सारिछन जे जेन मानकर केवाईसी जदि ठीक नहीं रहबा से मानके सीएम किसान योजना पैसा नहीं मिले और जेन मानकर जदि केवाईसी ठीक अच्छे से माने पूरा पैसा पाइबे और जेन मानकर जदि केवाईसी अपडेट नहीं न ठीक नहीं न से माने 24 तारिख मार्च मासर 24 तारिख पर्यंत से माने ठीक करि पारबे। तो सेथि लगी देखुन आपण जेन पैसाटा पाउछन सीएम किसान योजना पैसा आपण जानिछन एबे जेनटा कि किछि मास परे आसबा के जाउछे सीएम किसान योजना परवर्ती किस्तीटा। तो सेथि लगी सरकार आगरू अपडेट दे सारिछन जे आपण माने 24 तारिख भितरे केवाईसी अपडेट करितु जदि अपडेट नहीं करबे आपण माने जेनटा कि सीएम किसान योजना पैसा नहीं पन हेले सबके करबार नहीं न जेन मानकर केवाईसी ठीक नहीं न से माने करबे और जेन मानकर केवाईसी ठीक अच्छे से मानक केवाईसी करबा के नहीं पड़े। तो आपण चेक कला पर एका जानि पारबे जे आपनकर केवाईसी ठीक अच्छे कि नहीं न देखुन आपण माने वीडियो के देखुन एटा कोनोसी फेक वीडियो नहीं से कि मिछ वीडियो नहीं से आपण माने जदि चेक करबे जदि आपनकर केवाईसी ठीक अच्छे जदि आपण माने ट्रायल करबा लागि चाहुछन जदि आपण माने परीक्षा करबा लागि चाहुछन आपण मोबाइल रे थोड़े चेक कर और जदि ठीक लिखुचे आपण माने जेन सरकार कहिछन जेन VWIN न हेबा आपण चेक कर दुन जदि आपनकरटा ठीक अच्छे आपन को जदि विश्वास नहीं लागबार वीडियो रे हमर न्यूज रे जदि हमर टॉपिक रे जदि विश्वास नहीं लागबार आपन के आपण माने जिबे आपनकर VWIN के आउ जेनटा कि केवाईसी करबा लागि कहबे जे आपण जदि जेते बेले चेक करिछन ठीक अच्छे सेनो आपण मन को ठीक अच्छे बोली एका कहबे। आपण माने देखुन सेति लगी पहला चेक करुन जे आपनकर केवाईसी टा ठीक अच्छे कि नहीं न जदि नहीं न आपण माने जेनटा कि 24 तारिख भितरे केवाईसी करि देबे और आपण माने जेनटा कि पैसा पै पारबे। तारपरे देखुन जेते भी सीएम किसान योजना हिताधिकारी अछन समकु केवाईसी करबार नहीं न केन मान के भी करबा के पड़बा केवाईसी केन मान के करबा के नहीं पड़े केवाईसी जे सेटा भी मुई आपण मान के कहि देउछे। देखुन कि आपण माने जानि थिबे जहाँ भी आगरु पैसा पाउछन तो सेथि भितरु जदि चेक करमा बेले अनेक हिताधिकारी केवाईसी टा पूरा कंप्लीट लेखुचे। तो जदि देखमा से हुए तो सेथि भितरु केते जनकर कंप्लीट नहीं लेखि करी केवाईसी टा अपडेट नहीं भी हेथिबा कि केवाईसी फेलर हो जाइथिबा सेथि लगी जेते भी वीडियो देखुछन आपण माने थोड़े चेक कर दुन हुए तो जदि आपण कोटा कटि जाइछि बोले आपण माने 24 तारिख भितर केवाईसी करि पारबे आ बेसी दिन बाकी नहीं न परे जदि आपण माने केवाईसी करबे बोले भी काम नहीं दिए। तो जदि देखमा बोले समस्त जेनटा कि केवाईसी कंप्लीट लेखुचे मुझे जहाँ चेक कर सारी जेते जनकटा बाकी से भितर केते जनकटा नहीं भी थई पारे सेति लगी आपण माने चेक कर देले एका भल हेबा। और देखुन जेन माने केवाईसी करबाटा पूरा केन मानकटा पूरा करबे 24 तारिख भितर नहीं तो पैसा से मान के एबे नहीं मिले। आपण जानिछन अनेक हिताधिकारी अछन जेन माने कि सीएम किसान योजना रे नुआ नुआ आवेदन एबे करिछन और जेन माने भूमिहीन पाउथिले से माने चाषी पंजीकरण भी करिछन चाषी हिताधिकारी भावे आर्थरे आवेदन करिछन। तो जदि देखमा बेले अनेक लोकटा VW पेंडिंग रे भी बाकी अच्छे अनेक लोकटा स्टेट पेंडिंग रे भी बाकी अच्छे। देखुन जेन मानकटा VW पेंडिंग बाकी अच्छे से माने 24 तारिख भितरे आपनकर VW आज्ञा के कहून कि से माने 24 तारिख भितरे
KYCଟା ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେବେ ତାଙ୍କରନୁ ଯେନ୍ଟାକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ ବୋଇଲେ ଆଗକେ ବଢ଼ବା। ଆଉ 24 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କରଟା VAW ଆଜ୍ଞାନୁ ଆଗକେ ବଢ଼ିଯିବା ପଇସା ଯେନ୍ ମିଲବା ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି CM କିଷାନ ଯୋଜନାର ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲେ ବି କିଲୋରେ ହେବା, ଷ୍ଟେଟ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲେ ବି କିଲୋରେ ହେବା ଆର୍ ଆପଣମାନେ ପଇସା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର VAW ପେଣ୍ଡିଂ ଯେନ୍ ଅଛେ VAW ପେଣ୍ଡିଂରୁ ଆପଣଙ୍କର 24 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯଦି ଆଗକେ ବଢ଼ିଯିବା VAW ପେଣ୍ଡିଂ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ବେଲେ ଏକା ଆପଣମାନେ ଏଥର ପଇସା ପାଇବେ। ଆର୍ VAW ପେଣ୍ଡିଂ ଯଦି 24 ତାରିଖ ବାହାରେ ହେଉଛି ବେଲେ ଆପଣମାନେ ପଇସା ନେଇ ପାଉନ୍। VAW କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯଦି ହେବା ଆପଣଙ୍କର VAW ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ KYC କରିଦେବେ 24 ତାରିଖ ଭିତରେ ବୋଇଲେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଏଥର ପଇସା ପାଇବେ ନେଇ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଇସା ନେଇ ମିଲେ। আর যেনମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛେ ବ୍ଲକ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛେ ସେଟା ପଇସା ମିଲବାର ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେନ୍ଟାକି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଯିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବା ସେମାନେ ପଇସା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଇବେ। ଖାଲି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର VAW ଆଜ୍ଞା KYC କରିଦେବାରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ ବୋଇଲେ ଆପଣ ଆଗକେ ଯାହା ବି ଅଛେ ବ୍ଲକ କଲେକ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଟା ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯିବା ସେଥିଲାଗି କିଛି ଚିନ୍ତା କରବାର ନେଇନ। କିନ୍ତୁ VAW ପେଣ୍ଡିଂଟା VAW କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର 24 ତାରିଖ ଭିତରେ ହେବାର ଅଛି ତାର ବାହାରକେ ଯଦି ହେବା ବୋଲେ ନେଇ ହୁଏ। ସେଥିଲାଗି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି VAW ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛେ ବୋଇଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର VAW ଆଜ୍ଞାକେ କହୁନ୍ କି 24 ତାରିଖ ଭିତରେ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବେ ବୋଇଲେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ପଇସାଟା ପାଇପାରିବେ। আর যেনମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ପଇସା ପାଉଛନ୍ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତାଙ୍କର KYCଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନେଇ ଲେଖବାର କଟି ଯାଇଛେ ବୋଇଲେ ବି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର VAW ଆଜ୍ଞାନର ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ KYC ଆର୍ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ତ আসুন মুই আপনাকে চেক করে দেউছে আপনার কেনতা চেক করি জানিপারবে যে আপনার KYCটা ঠিক অছে কি নেই। দেখুন সেতিলাগি আপনার পহলা মোবাইল কি যাবে মোবাইল গলা পরে ইন লিখিদেবে CM কিষান যোজনা বলিকি CM কিষান যোজনা আপনার সর্চ করবে। সর্চ কলে দেখুন আপনার এইভাবে ইন্টরফেস খুলবা এইভাবে ইন্টরফেস খুলিগলা পরে আপনার তলকে তল যাবে তলকে তল যেতবে যাচ্ছন ইনো যেনটা কি আপনার এড গোটে আসবা বলে সাইড করদেবে। দেখুন ইনো তলকে তল পুরা পলাই যাবে ইনো আপনার লেখা আসবা দেখুন KYC স্থিতি যাঞ্চ করন্তু। দেখুন KYC স্থিতি যাঞ্চ করন্তু KYC স্থিতি যাঞ্চ করন্তু উপরে আপনার ক্লিক করবে। KYC স্থিতি উপরে যেতবে আপনার ক্লিক করবে KYC স্থিতি ন KYC ন ক্লিক কলে আপনার এইভাবে ইন্টরফেস খুলবা ইনো আপনার দেখুন আধার নম্বর মাগবা আপনার যাহারটা চেক করবার লাগি চাহুছন তাঙ্কর আধার নম্বর দেবে ক্যাপচা কোডকে ইনো ଦେଇଦେବେ। ଚାଲୁନ୍ ମୁଇଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ କାହିଁ ଯେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରି ବି ଦେଖଉଛନ୍ ବୋଲି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ। দেখুন ইনো আধার নম্বর ଦେଇଦେନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛେ ବୋଲି ମୁଇଁ ସବୁ নম্বর ଦେଖେଇ ନେଇ ପାରେ। তারপরে এই ক্যাপচা কোডটা যেন অছে ইনো ভরি দেমা এই বক্স ভিতরে আপনারা ଦେଇଦେବେ। ক্যাপচা কোড ଦେଇଦେଲେ তারপরে আপনার যেন আধার নম্বর দিয়েছেন সে আধার নম্বরে যে মোবাইল নম্বর অছে সে মোবাইল নম্বরে আপনার যদি লিঙ্ক অছে আধার নম্বরে বেলে আপনার কাଣା করবে গেট OTP উপরে ক্লিক করদেবে। আর যদি মোবাইল নম্বর আপনার লিঙ্ক নেই ন আপনার আপনার CSC সেন্টার পাখে যেন CSC সেন্টার অছে CSC সেন্টারকে যাবে আপনার আপনার KYCটা চেক করে পারবে যে ঠিক অছে কি নেই ন। দেখুন মোবাইল নম্বর যদি লিঙ্ক অছে আপনার ঘরে বসি কেনতা চেক করবে দেখুন ଦେଇଦେଲେ ক্যাপচা কোড আর আধার নম্বর ଦେଇଦେଲେ ইহাদে আপনার গেট OTP উপরে ক্লিক করবার আছে গেট OTP উপরে আপনার ক্লিক করবে। গেট OTP উপরে ক্লিক করবে দেখুন এই বলে লেখা আসবা দেখুন ইনো লেখা হয়েছে দিস আধার নম্বর ওয়াজ নট ফাউন্ড ফর KYC or the KYC for this আধার নম্বর হ্যাজ অলরেডি বিন কমপ্লিট। যদি আপনার ইনো KYCটা কমপ্লিট লেখুছে এইভাবে যদি সেম টু সেম লেখুছে আপনার জানবে যে আপনার ক্লিয়র অছে কিছু করবার নেই আপনার চিন্তা রহুন পয়সা পাইবে। আর যদি আপনার ইনো নো ডাটা ফাউন্ড লেখুছে কি KYC নট ফাউন্ড লেখুছে আপনার সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে যাই 24 তারিখ ভিতরে আপনার KYC করে দিন আপনার যেনটা কি পয়সা পাইবে। আর যদি KYC নাই করবে বলে আপনার পয়সা নেই পান।